Ato na. Tikangan ko na. Amo na nasum. Pero laka minutes ito pa. Pick up. Oh, stop. Sige, cool down yung pants. Pali din eh. Pati karit hangin. Pagkain tikop. Pompa. Ayaw ganito. May side wind ha, Pam. May side wind. Sige na, tikop na. Okay na? Okay, na. Wow, katiga. Puno ha, puno. Puno. Ay pagkarani dito. Marani ka. Kain ka maripat. Kola itong ada. Wow, yeah. Nag-glide pa yan, nag-glide. Isa ka pa doon, gabay. Kain ka masarili dah ha. Katapos, i-glide daw. Glide daw. Minor la. Ayaw pagparunga la, minor. Ay la pagparunga. Nahulog. Okay, kuan na. Pamanini, kontran pum. Kaya forward ko na kuan. Battery. Ready na to. Kaya forward ko na yung baterya. Bantay hiti mo, elevator niya team landing kay... Ayaw nila pa. Hindi ka mo taklo yun. Hindi ka mo taklo yun. Ano yun? Luyo ko! Ayaw dida. Ayaw dida. Bahin ka ma... Luyo lagi pagsapit ha. Kay bahin ma... Didi ko, didi. Kay bahin malipat. Man! Tapi ako. Bangin mo lang pamban. Gidik na totoo eh. Madukot na lakaim. Goal. Video. Please help me. Okay, nice flight. Puno ha? Pakain ka na. Sige, 2 minutes ka pala, mga 3. Wait naman. Mayroong tama na ito kanina. Tama na ito kanina. Nag-isipin na itong gamay. Nalipat ka lang itong kuhan. Joystick. Joystick. Approach in landing. Ayaw pag full time. Ayaw pag madali. Eat. Wala na ibang. May para ibalik na ito ng CG. Yung isa pa man yung baterya. Maluyan duro. Kasi hindi ko na mo. Hinay ha, hinay. Landing. Hinay lang. Very good. Nice landing. Very good.